yo adofonom ejan yakopom obruhu echeche okra bia ene nso biem awrade yakopom ama yankwa adepe bi achien na emprempren yeda so tiase a na techirema eja eda yebodwemu a wo mo okra nyina nka se awrade ye na do e hoda amen sele mamunim midin ede pastor Timothy wo fam Anthony Ebo ma jesu meni menua Emmanuel Yeboa ene awrade yakopom asasoma yen se ene daponde menu mienu emremeche nenum asem se de abribia no 2 year fo e wo 1 Timothy chapter 4 verse number 13 was bata akenkan afutuo enchekere ekopintam meden meba na tse okra bi ehia afutuo okra bi ehia enchekere okra bi ehia nyame enum asem enti okra bia emprempren wo kasafidi so wo hwen bigina yakopom obro etu biafo ese emprempren nyaso na tie onyankopon asempa ene nyame dia soma ye se ye meka nkere wo emprempren ene asem onyankopon ade soma se ye meka nkere ewiase nyina no yate no din se wodo amen amen wodo aya ade bia eboa enipa ronika bibi unity se enipa ko bi hia na se ekuo na mo mu no se emu ye den a ananse omadwenye baako a that is odo wo mu ntem amen pa amen wodo eye honhoma se awrade yakopon de mawa bibie mu no awie peye omamu asumdwe ba asafumu asumdwe ba sa eti ene ensempa awrade yakopon asomaye se yenka nchiro okra bia se momaye ne do ye ho wodo eye honhoma mesi se ewo nipa brabom a edi asumdwe ene peye aba enipa abrabom jameso amen amen enti menuanom adofo nyame adehye ene se mprempre se ohwe me mesew se nyanso netie ensampa a otumfo nyakopon de asoma emamu amienu se mpre ememu ye meka nkire wo efise se yetie nyame enum asem na se ye de asem no eye aboye bra enum mu na de ahwehwe bia no adofo be den ebiyeye omaye mpre odo kire kwan omaye momaye no do ye ho kristofo se wodo wo ye mu a menu mieni ye mesom be wie peye hallelujah amen obi wo osum nyame pan otutu so dudu pan but oli odo hallelujah amen obo onso a hwe obey said the medical canon obey no as a Christianity as a prophet as a pastor nanso no odo pa say yemfa nso awrade no obi tinemu wo sa enipa ne sa odo ya me kan me pacho enye saka do a enipa ade do mo te say me twempana me yese no odo na me kan ye ka Kristo mu do amen pa amen ukoto se wunua yale a o Philippi se minyanka meboa menue ene no odo no amen pa utimi se ni wunua ni ho tie no atade akrampo woni bi hye wontoma wo ho utimi se wontoma mienu miensa wo betimi di bi ama ne se akosua afia kwame kwasi me watade bo ha ene ekam se memfa waji nyame so ade hallelujah amen. But obi wo ha upon all this no on count but no stand or sakoji baby didi nua na den attempt abramu de on abramu de preach kura nya meduma no yenso wan Saturday papa onyankopon pe akomamutie awrade ope abadaye awrade nyankopon wo ye honhom bi apebi opemobro hu momo yende ye ho Paul aka assemble 1 Corinthians 13 verse number 1 be patcho be Bible na ken kama me Corinthians fo ngoma na di kan no ma Bible kasa eti edumiensa wasesen dije mo e ba ko no 1 Corinthians chapter 13 verse number 1 ko no wasesen eti fi asem so odo ho asem wasi odo ho asem semede enipa ni abofo atache ma me kasa emprempren wonu a wo hwe me yeboa Timothy o hwe emprempren opo tumi anyame de adom me anadoma chede nyame de adom me se we nyina chire se wodo animi mu me de enipa na abofo tachere ma ekasa na me ni odo a na se mini wodo a na me te se yawa a eregije na me te se yakase yawa tete no na yempanifo no na mutafufu togu mu pa me na abramanta no obi sa yawa no ne hono te se gold ehwe a emu ya hata oni asebo a uja bonte kura beti se bibia den abo eti se medi nipa ani abofo tachere ma ekasa na se mini odo a na me te se yawa eregije na me te se yawa eregije ana akasa a ana se ekasa akasa ya
most of time no be ko sunsun omuta wo so pa let's say akasa ya den erigye king and bible mami na se me wo edi ye asenka se emprempre nyame aye me difo yi ana nyame aye me sofo yi se me wo edi ye nsenka na minim ehintasem nyina na se me hyenkom bebre minim ehintasem nyina ninim die nyina na me wo gidie nyina na se me wo gidie nyina na me tutu mepo na se nyame fam so commande na se me potutu a na me ni oda na se me ni oda me nsehwe wo wi ase sa na se bra odo yade emu ya magwate papa adofonom enfon na so le okọ enfon tight auto ni nya se odo nu mu a heavy ko be yetene sa mo me yedoye wati so ye wa mani ma mo me nyini mfrim ma onyan nkoto nso be mu ansa na okoje ba bia dan aka nkre odo yade bia se ewo enipa brebo a mes enkabo ne empuntu eba oman mu anase ba esie anase eba asafo mu amen adofonom mama hwe odo chire kan wate mama ye ne do ye ho wate mama ye winsi ni papa mu ni di abosha awrade yakopon hye no ye de ye tie ni so na se yetimi ye de awrade hye a adofonom mini se mini umie ne ye be hire mprempran wo hwame amen Janet Mensa mesre onyankopon hira ma wo awrade anya okese se o emprempran no o rehwe yen be se awrade se de wahwe bia watokreja wo hwe nyame hye wonamo no mo kwanto bia okwani ma wo oni oka ho so awrade nyakopon de ehu bobo no hira wo be ye ka wodo ho asem wodo yade eyi ni pakania wodo ama ni pe wie peye wodo ama nkabo mu ba wodo ama abochekere wodo ama apotre sa amepa na se me prema ho die nyina mehiafo na me de me ni pedua me ma se wonhye ni mprempre me de me ni pedua ma se wonhye na me ni oda na se me ni oda me nya ho faso biara nya faso bia yeboa me nya faso sa amen inchechire radi fa me so chire yi ensanka radi fa me so ya wonya wo hwame na se me ni oda me se hwe se me ni oda no otomini mi mu a etuma na me ye no me ye ne ma amani pa hu se me ye nyame ni pa ne mo huhum de nyakopo a reject me sa amen eni na abribia Christopher mama ye prenko epo hie nim ni ye hwehwe osoro ni ne tsene kan na twedi apo nyakopo so de be ye den wo de aka na be maye don wa se me na ne ye kan odo wa bojekire obowa wati asema na kuma gidi obowa wati asema onyet in apotrent asema ne mo na atuni diabo atunu ni minkantam odo wa bojekire kwai ni yemiye se wodo mu a wotimu nyatene obi ni pepe odo nipa no wo wayemiye te se wo hu se ni mia wa hochema ni mo tete no ene fen odo wo hu se enipa no oni wo te se gedi wodi kura woni bi obo esene no mu kura wo de be ya ene ni odo hallelujah amen wodo eye kania em okre bia wasase so adofonom moma ye hwehwe odo kire kwan moma ye bring the spirit of the love amen odo si ye pompa ya awrade nyakopo ba mma ye odo wo man mu no man be tumpon o man ye be ka behwe Christopher asofo ene obi ase ne dia ne ye obi ase mesu maso ne ye hwe onyamo pe odo amen me nyankopon ba de me masa me kan se o me fa Pentecost fo awrade me fa Methodist fo awrade me fa True Faith Evangelical emprempre me gina me to onyame me fa awrade me fa o ma koma mu tie o ma twe mu tie obi o wa padaye obi o so awrade hallelujah amen mama yam pro do chire kwan wate ne message awrade won kokodi ma se me ka odo mo asem chire biase nyina na so odo ba yemu a me ne umi ne be ye nhira me ne umi no emprempre a wo hwemi se odo wo mu a abuso wutum ebema asumdwe ne peye den abem odo wa bochechire odo nye ahoya obu wo watade a wo hyekura no eye ne ya ese odo ne mu ntiro obetimi de ne akwaduro so bi kokuna sem amepa obi odo eni ne munti no so wodi ni abone a onwene ho wodo eni ne munti no so okuni ni a wonwene ho wodo eni ne munti no se o ade no yonti perfect I will disturb na me nanso ehu bi ni ne mu so wodo wo mu a wonni wa wrehu ma okra wreho
Amen pa. Kinka Bible mami. Odo nye ahokyere. Odo onkyere no ho. Sa. Obu a ofoka kra ni nua ni ho abetwini kra no. Na se ni nua no ye ne tan. Sa. Ye nyina ne te ba ko be na papa ne de nwene yen. Ye be san akọ. Odo nya nkyere ho. Emema ne ho so. Odo mema ne ho so. Enye obitimi kasa wo size na me. Wo size na me. Wo sha wo ba ne. Wo ba ma. Ebi nansa pe na menu ni ayira. Amen pa. Amen. Wodo wo mu a ebeye din hwe obla ene nansa nkofu mo take mi. Eti se wodo wo mu point ko. Enko obitimi twese kan mu so say bring your phone, I'll kill you. Amen. So ni din sa na me say Jacob. Amen pa. Amen. Wodo ni nipa mu enipa nwene ni nia ho. O kan kwasa me kwapo chire woni asofo a wonim se wutu ni sintidia wonim se wuji na nimonyam entina adompone abaletire mu me yempre odo chire kwan Kinka Bible enya ne ho de emfata odo enya ne ho de emfata enhwehwe de eyo ono nko ara ne dia obo aka no nko no nko obo wo pri yedie mo no nko a sa obo aka no nko no yedie ono nko a on de yedie ni hyam na brabom won president ni abedi ye won president ni abetu pon odo momi yampre odo wate asofo momi yampre odo wate Christopher momi yehwe odo akire kwan wate amamu mpanimfo omampani akufo ado wonu mpanimfo ene party se aka enche beto abo yehia odo yehia kruye yehia kabomo te odo ewomu a menim se oman beto mpon minuanom emprempre hwe yale ebui yempanimfo tu yefo ese yentene fie yempanimfo tu yefo ese yenwe ye ho odo eno me se me kokaso market papa wo se ne pe gu market wa aso me kase awrade yare wedi wano betutwaje enyo enipa mu yempanimfo ni odo ni yemu ti atwene nya kro amen pa amen me fa konye so ade to me mpanimfo mu oman mu omampani nana akufo ado ono mpanimfo nana nyankoda ne mu masem mpese me kache woni se Ghana for yaso ya dene yentie afutuo me de me pefe se yebesa di enani bi adan aka ho nana enka betimi enka stores ni nyina anka yentum ne hu sampa ye wo akonti ye wo kom efi se yaso ya den odo ni yemu so odo wo mu aka unity ne ba yakro okutu nipa gudaso enipa de nipa ensema meken obi betire be beka se osofo se wanya no ho minya me ho ne mo se de be ya o mei asumdwe beba ya ho betoyen eno ne mprempren ya se rade nyakopon hu ya mobo moma yentie futuo moma yendodo ya ho moma yentie yempanimfo asem hallelujah se yentie yempanimfo asem a benim se yare enkoso sa amen pa obu a onkoto hwio obu onkoto hwe soje ne no kwehia no na asuma se wo kwan no asema ba kana fa kwan esanse owo bufuo na koma ye gidigidi nti oni soje ne batoto moma yempre odo wate nebo ha no odo obu ha na hwe abranti o tu ni nsa okobo soje ne odo bo ha no sa obi odo wo mu no obu ha abribia ne sasema yakura ba mene bompaye na urade a oni otemo for training no Emily be me come love story actually. That was 2006. Na mission adwuma na achemuda de obi ma be fa achebusa o sika pa ma ofa no. Oni nten na meti na mission adwuma. Na adwuma mission no woni me se obi di me din obi akoye adwuma ni de ho sika o mo ye nyina dwane. Eti Sunday medali am ekwa sore me ne me ma me na nam de mu se enkofu bi di kontima ha woni mo ma yam che no ejasema mikasa ede na ekoso efi man ba ko no owuro we na odi papa asuma sisi kadwane no eti momaye den momaye no obo pa na me maame o nipa bia ono so obufo pa me maame tambo no kasa ma nya botre me ishanke nyakopon se atemi be wiase me ne bi de se me fo bi ade eti ma nya botre bra maame ne struggle fa bo de se bi kuta kontima bra papa ne ba na asema papa ne se mini unya kone se na mum enya mia hallelujah amen at once na awre ho hyemema amen afini ko bi be kantam afini ko bi be podua afehwe asema mi kan sable mi maame me efia yetim no abosono sam wo pa mi maame de oni akro no kwadro so mo frɛ me okonfo ka kire me se sisi a oni akro de ntoto me so me nya ne dan be se papa me jama nya me asema mi kan mi ntwantro awrade madase die
ame pa odo ebo hano sa odo so odo wo mu a bie peye me afoto so e mane nya ho emfa boni enhye me mfa boni enhye wo yam hwe obu ho wo ye na wo ye din pa ne so obi kana hwe on kana kwanje nipa no na ade ni hyenimu sa ade ni hyenimu wono on kana wi no amen pa amen keka babo nani enye de entene ho odo nani enye de entene ho me ko club me kono san me kono wi hwe obohu ye nuana mo ma me fa kwanye so tomfo emre ewu me emre boni bronsam ye nitifo bronsam gusu kenya me nyankopon ma egwafias me sramo obuwa hwe wasi enhyano nipa on tra fidifo tinabia no na ta apanefo ede edina mu John okan is nyom kra ho amen pa amen okay is no ma baako na obeka kire wo so wodo entra afidifo tinabia ene nokre ene je hutim sade no wafa what no men fine hwe wodo na awrade me ni ntuni the Lord is good ame pa mumma yansha wodo na aginkopa Yesu Kristo edi doye bi wuji ya nkwa yenyank yensem fata asofonom adifo mumma ndo ya ho wate enipa nsahwe wate obo ho osime Pentecost ni obo ho osime Jehovah ni onkoma so ntimi hye na me nim ni se wo ye menua da bi nyame bako ne yesom wo ye muslima nyame bako ne yesom me pachaw onipa bia wo boy the word Jesus Christ din no ye nyina ya twen bako sa Ephesians chapter 4 bi mami Ephesians 4 bi mami what a Christopher and you should grandpa ye a Christopher ya tie hu dise ye somo wrade no wodop ni ye no odo baku se obo otimi se obo a otimi se ni me ho chin e komode no wo bi pa off ye no dabi amen pa amen me kai emribi na me wo we kofodua achiro ho osiam ana omuyi mi ko atwira so woni ho a atwira so akyem da na bre ko na asolo na gija na odifo dan no waye eniamo ho bi na mpanifo eden etu na san no se me nkohwe sable no na me nwale enti omoto mo pedifo se me yenkotena ho ene omode me koye na adofo no ebra omode me koye no me nya dwuma enti nyame dwuma ya ene asafunu mpanifo tena sese dabi ene abofra yi wonya dwuma enti asafunu edom no muma yamba fode ne yemfa ma abofra na sefo bi ko no be ya onye no mfa nyame dwuma membe se asafu pania onia ohwe me asafu pania kwate akunya so o esori gina se odifo no onti fa ne bedi meto ye so meto ye difo ye dwuma hallelujah o kan asasa me ehyemi nkunan me mfa me ho to me honhom so me nwene so obi mam consultation me nwene so obi baba for dem man se me didi ma da hwe me yele ne me ma papa ne so di tena se me de me no adwuma me yele ne me ma nkwa na me de hwe wom etumu difo na me de na ba ne yentimi hwe no hwe ni din ma wo so meti mumma yen so odo a agenkopa Yesu Kristo de bedu ma yen menko Ephesians 4 kwai Ephesians 4 verse number 1 no King Bible asafo no nkwane baako ye enti me kama we asem we odo wasem me kan we enkoma asofo no adifo asenkafo asolu mpanifo woni pa bi wadi Kristo adi kwai enti afei me erade deduani me erade deduani problem se me ni problem itumfo se monante se de efata frɛ a wode afrɛ mo no momaye nante fata se wa frɛ yen sa ahobrase adwene momaye anwene ni odwo nyina abodu kire aye odo said the Paul di kan 1 Corinthians 13 verse number 1 to 5 no abodu kire nyina momaye mre ye ho ase amen pa amen odo ho ase mo na me ka kire wo kwae munkokra mo ho mo wo odo mu momaye nkokra ya ho wo odo mu mumma modern mfa asomdwe mumma yemfa modern nkra ho baako yem hallelujah amen Kristo yo bia mesi na odo yen hwa so apo ken mumma yenkura ya ho e wodo mu asenya mu pono di ma ye papa nyame hirawo sa adenti mumma yen do ya ho adenti ene mumma yen presa ho mu se wrade yakopon ma ye bi enna me kasese nyame difo me kasese nyame senkane me sramo adofo no mumma yembre ye ho ase
Mama yan nwini yahu. Mama yan kura yahu. Ewo nimdiye mu. Hallelujah. Amen. Kika Bible Ephesians 4 verse number 4. What's Nipadua baako. What's enipedua baako? Ne honhom baako. Ene honhom baako. Sɛdeɛ wɔfrɛ mu nso. Sɛdeɛ wɔfrɛ mu nso. Mo frɛ enidaso baako mu. Mo ye free enidaso baako mu. Awurade baako pɛ ne yɛsom. Gyidie baako pɛ ne yɛsom. baako. Papa fɛsɛ ma me. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nyame baako ne yɛsom. Saa Awurade baako pɛ. Gyidie baako. Obi frɛ nyame Yahweh. Saa obi frɛ ne Ebube. Obi frɛ ne Chineke. Mawu. Obi frɛ ne Mawu. Allah. Obi frɛ ne Allah. Saa nyame baako pɛ ne yɛsom. Nanso ana me kama me hu sɛ oni akrono kwasoro we ni obi nkobia ohun na ompese obebe no sɛ wo mo po men because anya no na ɛsom rafonom sa honhom ni wo mu a meka kyerɛ sɛ wonyi nyam bi na wo som. Amen. Agirifo me we enkom ye nuanam agirifo ene bebre na ka giri kokɔ mumma ye no do ye ho odifo wo se wo nuadifo ni ko de hyɛle kwampo sabe atete ya me patoto bi ma no emre bi nyame de bi koye adwuma bi wɔ kaso mpatam ha ya na bre di minyonko difo hu mi apɛ wo se Timothy o mesaja wo se ko gyan de ye na tofoforo na as eni metini bi wo soro ena bofo no ka kyem sɛ Timo ka wakoma to yam. Amen. Wo se wo nuanu wo ho kyerɛ mu wo nuanu ne ma nkoye ma no a odifo boa no osofo boa no. Amen. Ebema ahotɔ ene asumdwe ene peye aba Awurade Nyankopɔn wode ho nkonkoma ebema nyame so bɛn. Amen. Me de bia me kase bebre so agirifo yesom ne mfiri nyame yesom no hwɛ ɛwɔ eduba bi a odo bi a ɛwɔ adifo ntam enti ya firi nyame no bɛba wo sɛ dan wo bɛsɔre. Amen. Wodo ye ni ade bi a sombo wodo ye ade bi a ehu hiama nyame na sɛ ba yen enipa ya brɛ bom nso a ade nya be wie pɛ ya ma yen. Hallelujah. Amen. Kinka Bible mama. Awurade baako. Gyidie baako. Esubo baako. Yen nyinaa Nyankopɔn ni agya baako. A odi yen nyinaa so. Na ɔfa yen nyinaa mu. Na ɔte yen nyinaa mu. Amen. Agya baako pɛ ne yɛsom no. Ɔne ne agyenkɔpa Yesu Kristo. Saa. Wasabɛma oba wiase. Oba wugye yɛ nkwa.